Okay guys, dito naman tayo. Padagat na punta guys. Mamingwit guys, mamingwit. Ang kasama guys, Kukoy. Kuy, kaway kuy. Pamain natin guys. Wati. Hipan-hipan tawag sa amo guys. Dami na guys. Abta na may anig hapon. Okay, let's go. Update na lang kami sa inyo mamaya. Okay guys, dulong mi dito guys. Oh, punta kami doon. May bungsod. Yay! Talaga naman oh, ang linaw ng dagat guys. Woo! Ang dagat. Ay Kukoy guys oh. Master Kukoy. Fishing muna tayo guys, fishing. Padagat na punta guys, dito punta pa kanal. Ulam-ulam lang. Fishing tayo pang ulam-ulam. Kari si Master Kukoy oh. Okay, let's go. Sana makahuli kami ngayon Lord. Kahuli si Kukoy guys. Guys, Oh talaga naman oh. 1-0. ulang huli guys. Grabe Kukoy. Master Kukoy lang sa kalam. Malaki guys. Good size na guys. Woo! Thank you Lord. Ito natin ilagay guys. 1-0. Lagay sa lagayan para preskura. Wala tayong Thank you Lord, thank walang you. hilo. Okay, go. Pang ulam-ulam guys. Ay, nakahuli si Kukoy guys. Huli na naman guys. Talaga naman oh. Woo! Swerte namin ngayon guys. Talaga. Thank you. Lagay na sa lagayan guys. Para hindi na makatakas. Let's go! Okay guys, nakahuli si Kukoy guys. Ulam guys. Woohoo! Talaga naman Kukoy lang sa kalam. Ang ulam-ulam. Ang ulam lang guys. Master Kukoy. Ito natin ilagay guys kay Para sira yung ano. para presko guys. Hindi natin. Parang may darating na ulan guys. Biglang nagdagom guys. Sa Bisaya pa guys. Oh, biglang umangin siya guys. Pero baka mulabay rin guys. Katawas Master Kukoy guys. Okay, let's go. Kuha na po si Kukoy guys. Ulam-ulam guys. Puro mga silay guys, tawag sa amin ang isda na to, silay. Sa inyo guys, anong tawag sa inyo guys? Silay. Maliit na timbungan. Gapas, saba. Hinamon niya guys. Talaga naman, napaka-abtik ni Master Kukoy guys. Woo! Salamat naman eh. Let's go, let's go. Guys. Huli naman si Master Kukoy guys, dalawa guys. Ito to guys, ang ulam-ulam. Okay lang guys, kaya nasa mababaw lang kami guys. Ang ulam lang guys. Woo! Pang gawing tinula, pang gawing kilawin. Wow, sarap. Talaga naman oh. Woo, let's go, let's go. Uy, kili. Okay guys, nakahuli si Master Kukoy guys. Nakahuli na naman guys. Wow, talaga naman guys, kakaiba itong isda guys. Woo! Gapas-gapas guys. Thank you Lord, thank you. Talaga naman Master Kuko. Kukoy lang sa kalam. Hey, hey, hey. Nakahuli si Boss Rix. Woo! Nakatambak guys. Nakatamba guys. Woo! Nakahuli siya. Talaga naman, ganina kay puti to karon, nag-itom-itom na nang luspad siya kinakuha. Ang tangan ako eh. Tang niya. Ay, salamat. Nakachamba guys. Good size guys, good size. Thank you Lord. Uy.
Let's go, let's go. Sige, nakahuli si Kukoy guys. Nahuli na naman tayo guys. Wow. Ang tawag sa amin ito guys, lubay-lubay. Lubay-lubay. Kuno guys, oh, lubay-lubay. Sabi ni Master Kukoy. Talaga naman Master Kukoy, oh. Woo. Idol, idol. Ay, salamat guys. Lurang ng hangin ng uwan guys. Tumila na ang hangin at ang ulan. Salamat Lord. Balik na naman sa ganda ng panahon guys. Woo. Okay. Thank you. Let's go, let's go. Tiyaga lang tayo guys, tiyaga. Tiyaga lang guys. Okay. Huli na si Master Rex guys. Woo. Good size guys. Woo. Pang tinula. Talaga naman. Adto. Tumakas pa guys. Sayang. Sayang. Bawi na, bawi. Okay. Huli na guys. Wow, nakauli naman si Master Kukoy guys. Woohoo. Nabuhayan guys. Buhay ng loob guys. Talaga naman oh. Shout out Otol Balulong. Shout out naman dyan kak. Uli na dere kay mamingwit ta. Mamingwit na ta. Magtula ta o magkilaw. Woo. Parisa na yun natong tuba. Tuwa pa Cebu. Nagkuhan siya. Oo, pagka manager. Puhon. Okay. Oh. Nakahuli na naman siya guys. Si Master Rex guys. Gapas-gapas. Nakachamba na naman guys. Nakahuli naman ako guys. Sana hindi na po makabuhi. Siguraduhin mo yan Master Kukoy. Kunitig mayo diya. Hindi na yan. Sige, ana, paniguro na guys. Butang sa niya sa baruto guys oh. Itong akin guys. Kahuli po din si Kukoy guys. Wow, sana all. Guys, dalawa. Wow, dalawa guys. Talaga naman guys, malaki ang isa guys. Sila yan sa kagapas-gapas guys. Ito guys. Talaga man galing ka makabuhi guys. Kung kayo na magibuhi ano, mga tumoy ra ba? No? Tawa mo na, mga tumoy ra sa baba. Panigurado guys. Panigurado na Ay, yan guys. salamat Lord. Ika muna guys. Ay, salamat. Thank you Lord. Ay. Hindi kami nagkuhan. Uwing luhaan. Thank you. Guys, hindi kami uwi guys. Dito na naman guys. Woo! Huli na naman tayo. Huli na si Kukoy guys. Tagdaan pa na ako lagi. Wow na, wow, wow. Meow, 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 meow. Part of the game guys. Lang. Guys, Palitan na yan ng malaki guys. kita natin yan. Malaki. Dito na naman Wow, guys. dalawa guys. Dalawa na naman guys. Gapas-gapas at saka silay guys. Talaga naman. Woo. Kumain ulit yung ano. Istorya dia kay para gwapo ba ang salida. Kumain ulit yung nakawala. Ay, sa wakas. Thank you Lord. Ang nakawala guys, pinalitan ng dalawa guys. Ay, doon gyapon na ni Lord guys. Salamat naman. Thank you. Lord. Guys. Woo! Yun yung mawala nga isda guys, mamingwit mi guys. Nemo guys, bantay butbut. Nemo. Good size na Nemo guys. Woo! Tambok guys, tambok. Karo nga pagunit-guniti sasang mulugsot ta po. Ibu. Talaga naman no. Natin to guys, ano guys. Nemo guys, Nemo. Nemo to guys. Paniguro, paniguro. Sarap to guys. Masarap yan sa sinabawan guys. Nag-star-star ang sabaw na guys. Talaga naman. Thank you. Salamat naman. Uy! Huli na naman tayo Hey guys. Woo! Tambak guys. Talaga naman oh. Katambak guys. Taro nga guys. Makabuhi ka muna guys. Pang ulam-ulam na to guys. Paniguro na guys. Paniguro. Salamat naman. Hey! Lagay natin dito guys kasi Para presko na guys. wala tayong dalang ilaw. Thank you, thank you. Salamat po. Oh, thank you Lord. Lord. Gi,
Sige, nakauli si Buster Kukoy guys. Kami, guys. Wow, Yung first latap, class guys. Latap guys. Ito na aming hinihintay na isda guys. Makahuli kami ngayon. Latap to guys, latap. Salamat naman. Naginig din ang aming mga pag-ampo. Ay, sa wakas, latab. Latab lang sa kalam. Sana may mga kasamahan siya guys sa ubos. Diyan sa baba guys. Ikubit na sila guys. Thank you Lord. Woo! Kahuli na naman guys. Kauli si Master Kukoy guys. Kahuli na naman. Woo! Sarap sa tinola guys. Kapas-kapas. Gapas guys. Yuhu! Una susah menang gapas-gapas di mana. Oke. Selamat. Lah nakuha guys. Kahuli naman tayo guys. Kahuli ng tayad guys. Tula guys. Yuhu! Tayad. Tayad sa wakas nagpahuli na rin ng tayad guys. Kanina pa yan ang pusik-tusik. Nasakpan na yun siya guys. Huli na siya guys. Magpakain, magpatinula. Gawing tinula mamaya guys. Sarap to guys. Okay mga badi. Kuha na mga badi. Siguruhan na guys. Kaya basing makabuhi na muna guys. Makabitiw na muna guys. Wag naman. Basing mo kanta na matag meow 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 meow. Ilagay natin to guys. Siguro na guys. Parang Salamat po, salamat. Okay guys. Rex guys. Talaga naman guys. So, nakatsamba naman ako guys. Katambak. Katambak. Wow, masarap yan sa sinabawan guys. Salamat Lord. Nakauli na rin ang mga good size. Talaga naman hindi pa rin kumupas guys. Master Kukoy, tarunga. Gilamon ko eh. Dito sa hasang oh. Ito, di na makawala. Hindi mga wala. Ganun. Ato ko din makuhan. Sige, lumuan na yung hasang. Oh, naagid din sa hasang ko no? Ako ticket. Sige. Tira. Talaga naman. Woo! Pang good size. Thank you. Nabuhayan bigla guys ng dugo guys. Ayan. Talaga. Gutom na guys. Wala pa kaming kain pang paniod to guys, lunch. Pero sige lang, tiyaga lang muna kami dito. Salamat naman, nakahuli pa rin. Taga-taga lang guys. Woohoo! Salamat po. Thank you. Buhaya na guys. Nakahuli na ako guys. Pangulam-ulam guys. Talaga naman oh. Nakahuli na rin. Shout out dyan, good kak. Ay na tol, mamingwit na ta. Dali na, mamingwit na ta. Nakahuli siya ng Ayan guys, Ayan. sigaras. Sa wakas, May English din dyan. sigaras. Pareho na kami ni Boss Kukoy guys. Kami ng dalawa nakahuli ng sigaras. Okay, ilagay na sa baruto guys para hindi na makawala. Kunya na naisuot ko eh. Pambut guys oh. Hey boss. Smile lang si Boss. Paglabay sa amo guys, gwapuhan. Kahuli naman si Kukoy guys. Kahuli naman guys. Woohoo! Tula-tula guys. Gutom na gini guys, sige na yung tulaog kilawin. Pastilan, paniguro guys. Na maubos guys ang ano guys. Pamain namin, hapit na mahurot. Muntik nang maubos guys. Thank you. Si Kukoy guys. Kahuli naman guys. Talaga guys, Tula-tula guys. Salami sa tinula guys. Sana all. Buwa man ito dyan.
Lagi ako ikuan ron. Ito na guys. Woo! Huli na naman guys. Huli na naman si Boss Kukoy guys. Tula-tula guys. Talaga naman Boss Kukoy lang sa kalam. Uy! Thank you. Thank you. Nakahuli na naman Guys, grabe guys oh. Good size guys. Dala to. Oh. Dalawang Kinain taga. yung ano, Dalawang taga guys, dalawang kawilo kinain. Kawil. Talaga namang isda to. Magpahuli yun siya talaga guys. Kasi dalawang taga yung kinain guys. Paulam talaga siya. Gutom siya guys, pareho na mo guys. Gutom na po ni guys. Gikan mi guys, mga 8 AM. Kuan, time check ta. Today kay kuan na 1:50 PM na. Wala pa kaming kain guys, paniud to. Sige lang, tiyaga lang. Thank you, let's go. Nakahuli si Master Kukoy guys. Wow, sila guys. Talaga naman Master Kukoy lang sa kalam talaga. Kalam. Woo! Lamo na naman guys. Malakas sa kalam. Talaga naman. Maganda na naman ang panahon guys. Kanina umulan guys. Dito na. Taga lang guys. Tiyaga lang kami dito guys. Tiyaga lang. Pag may tiyaga, may nilaga at may sabaw. Mamaya guys, uwi na kami guys kasi wala na kaming pamain. Update lang kami sa inyo mamaya. Okay, let's go. Uwi na kami guys. Uwi na kami guys. Outro na muna tayo, outro. Kasamaan, update sa kasamaan. Uwi na. Master Kukoy. Ano na? Uwi na. Gutom na. Wala na kaming pamain guys. Saka gutom na guys. Wala pa kaming paniud to. Wala pa kaming lunch. Time check 2:21 PM. Okay, punta na kami doon guys. So, let's go. Salamat naman Lord, nakahuli pa rin.